कुकुड़ा फार्म मालिकଙ୍କ अस्वाभाविक मृत्यु घटन हत्या अभियोग आनिले मृतक परिवार लोके एभली एक अभावन घटना देखा मिली भद्रक जिला चांदबाड़ी थाना अधीनस्थ माधवपुर पंचायत बंगालीपड़ा। सूचना अनुसार एक वर्ष है मुख्यमंत्री कृषि उद्योगी योजना बंगालीपड़ा एक कुकुड़ा फार्म को पार्टनर हो उभय अजय गिरी और शुभ्रांशु स्वाई कुकुड़ा फार्म को चलाउथिले। गतकाली राति पार्टनर शुभ्रांशु स्वाई निकट मत बजार को यात्रा अपेरा देखा जाते अजय गिरी फार्म में थे। भोर 4:30 पर शुभ्रांशु स्वाई फार्म को फेरते। फार्म में देखा पाइले पार्टनर अजय गिरी रक्त जुड़ुबुड़ हो घरे मृत अवस्था पड़ी रही। फार्म कर्मचारी और शुभ्रांशु स्वाई आंबुलांस जोगे चांदबाली मेडिकल को नहीं आसते। फार्म कर्मचारी कमलाकांत सेठी कहते सका देखा बेलू सीसी कैमेरा तारगुड़िक कटा जाता। सेठारे अन्य जड़े मालिक शुभ्रांशु स्वाई मृत अजय को देखी कहवापर चांदबाली मेडिकल को नहीं आसी। मृत अजय गिरी भद्रक जिला चरमपारे घर होता बेले पार्टनर शुभ्रांशु स्वाई घर केन्द्रापड़ा बोली सूचना मिली। ए घटना कहीं एमती रक्ताक्त अवस्था अजय मृत्यु होती परिवार लोक मैंने चांदबाड़ी थाना हत्या अभियोग आनी। मुंड पाटी नाकरू रक्तस्राव होती। ए घटना शुभ्रांशु स्वाई कहते सेमती किसी घटना आम मध्य घटी ना। राति से कैमेरा काम करते इलेक्ट्रिक सेमित हो पारे। तेबे घटनास्थल शुभ्रांशु स्वाई फेरार होता बेले मृतक परिवार शुभ्रांशु को सन्देह कर अजय को प्री प्लान कर मारी देथिबा थाना एतला दियाछि। तेबे पुलिस घटनास्थल पहुंची घटना तदंत चलाई। चंदन कुमार दे एटा सन्देहजनक नुहे सर आम बर्तमान जानी सारे एटा प्री प्लान मर्डर बोली किए कौन कर ऑलरेडी एफआईआर भी दे देइछि थाना रे तो मु ऑलरेडी भी बाइट दे देइथिली आगरु भी है कि तो कहीं आउ जहाँ भी आम टिके टिके भी डाउट थिला सेटा सब क्लियर हो सारे ऑलरेडी कहीं बर्तमान आईएसआर भी आसते सी बर्तमान सब देखी गले जहाँ जना पड़ी किसी ना बर्तमान कैमेरा फैमेरा भी नहीं राति माने बंद सी जहाँ भी आम टिके टिके डाउट थिला सी तो जी पार्टनर जी थे सी तो बर्तमान फेरार हो फोन फान उठाऊ ना कि तो थाना भी माने जो जाइला कल जाइए से उठे ना पर्यटन तेणु मु बर्तमान सी मत सका 6टा बेले एक्चुअली कॉल कले कि सी सीसीटीवी बागौले सी एमती पड़ी जाइए आउ टिके आस टिके बोली है कि तो बाहर की आसला रास्तार बार बार फोन कर जल्दी आस कौटी है कि किसी कहूना तापर से कहले कि एमती माने माड़ हो जाऊ चांदाली मेडिकल नहीं आसू सेठी आस आउ किसी कहना कि हस्पिटाल जाइए देखिलु सी आउ ना बोली तो सेठी गला पर भी देखिकी भी आम जानी देइथिली है ना जे एटा माने केबे भी माने अलग किसी नुहे पड़ी ना एटा पूरा प्री प्लान मर्डर है ना आ मुझे जो पार्टनर थे शुभ्रांशु स्वाई मु ऑलरेडी माने तांको नार भी एफआईआर देइथिली सेइतपन तो सार आस्तिले भी है सी बर्तमान फेरार हो जाइछन्ती कहीं सेटा तो एक्जाक्टली मु कहि परिबिनी किंतु किछि दिन हेलानी किछि तो गोटे चलथिला कहीं मो मामू मते कहउथिले कि मु ताकू रखिबिनी काढी देबी बोली से एमती प्रॉब्लम करछि ये करछि से करछि मते मु ताकू रखिबिनी काढी देबी बोली एमती जस्ट मते बेसी किछि मु जानि नै जस्ट मते एमती कहउथिले आम शुणुचु जे पार्टनर नथिले से धर्म नहीं चाकरी कला टाइप बोली शुणा नहीं सेटा एक्जाक्टली तांको भितरे माने एक्चुअली ऑफिशियली कौन एक्चुअली मु जानि से भी कहती जे पार्टनर बोली एक्चुअली ऑफिशियली कौन एक्चुअली सेटा मु भी एक्जाक्टली मु पूरा कहि परिमिनी हला तेणु बर्तमान सी तो फेरार हो जाइछन्ती से ताउ नाहंती फेरार हो जाइछन्ती से बर्तमान कौन कौन सब आपन देखिले कि जोटा कि एठी भी जो आमे जो टीम आस्तिले सार भी आस्तिले आईएसआर निजे आस्तिले आमे कैमेरा देखिलु कैमेरा सब खोला हो जाइछि तो हार्ड डिस्क से आस्तिले सिस्टम ये करके आमे कैमेरा चेक कलु कैमेरा भी राति 2टा रु बंद 2:07 कि 8 रु कैमेरा बंद कैमेरा भी आउ माने नाही काम करनी से बेटू सबुडा कैमेरा गुटे गुटा चेक कलु हला कि कैमेरा भी बंद हला घर भीतर सी जो पिला जने थिले सी एक्चुअली सेटा धोई देइचंदी सी कहउचंदी बहुत स्मेल हेउतला मु सेइ पय धोई देइची कहि सी ऑलरेडी पानी मारी सब धोई देइचंदी तो एक्जाक्टली आपण जानि पारथुबे माने कोन हेजी कोन नै है कि तो बर्तमान तो या था मुझे जानी पार्टी पूरा प्री प्लान मर्डर होती तेणु मुझे भी कही सार को भी जे आमको न्याय मिलू आ जी दोषी कर दोषी की दंड दोषी मैंने मुझे जानी जी फेरार हो जाए भी कहूँ शुभ्रांशु स्वाई सी ही यादर सामिल अच्छी जो सी फेरार भी हो जाए ऑलरेडी स्टार्टिंग से फेरार है मुझे पड़ीगला अन्य मीडिया भाई आसते सी कौन पचार कि कौन नहीं बोधे किसी पचार सी ना आम पिला भी जन अच्छा सी भी देखिले डाकिले मुझे खाली टिके आस पड़े तापर आते भी नहीं थाना भी सार को कहली थाना भी कल गला सी सेबेठू एपर्यंत उठे ना सार आसते जो मिसेस को भी कल कले है कि सी कौन कथा मुझे जानी ना है कि किंतु से मतामत सी कहते कि आम जाणु बोली से कहते बर्तमान जी सार भी आसते सार भी पचारे सी कहते आम किसी जाणु
आमे तो ସେଇଟା ତ ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ହଁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ସେମାନେ ତ ସନ୍ଦେହ ତ ବଢ଼ିବ ହିଁ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ସନ୍ଦେହ ମୋର ସେଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ ଉପରେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କାହିଁକିନା ଏଇ କାମ ଏଇଠି ଜଣେ କରିପାରିବନି ମିଶିକି ହିଁ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ସବୁ ସଫା କରିକି ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ଅଫ୍ ତ ବାସ୍ ତ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବାକି ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ ହେଲା କି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଏଠିକା ସହିତ ସେଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କେତେବେଳେ କଲ୍ ଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଥିଲେ କଲ୍? ମୋତେ ସକାଳ 6ଟାରେ କଲ୍ ଗଲା ସେଇ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସିଏ କ୍ୟାମେରା ବାଗେଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା ବାଗେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଉପରକୁ ହେଲା କି ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ପଛରେ କହିଲେ ସେଟା କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ମାଇକି ନେଇକି ଜଲ୍ଦିକା ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ବାକି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥାନ୍ତି ହେଲା କି ଯେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ହେଲଣି ଜଲ୍ଦି ଆସ କେଉଁଠି ହେଲଣି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆଉ କିଛି ବି ସେ କହିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ରେ ଆସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବି ଆସିଥିଲା ହେଲା କି ସେ ତାକୁ ବି ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସେଇଠୁ ସବୁ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁ ସବୁ ତ ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆର ବି ପଚାରିବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ପଚାରି ପାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ किशोर कुमार पंडा खाली आम खाई शोलु 11टा पाखापाखि सी भी शोले शोला कल रात घटना आम किसी जानू सार आसी आमको डाकिले 4टा बेले सार 4टा बेले डाकला शुभ्रांशु सार यात्रा पलैले से आसिक पहुँचला 4टा बेले 4टा बेले आसिक डाकला ये अवस्था कौन सकाଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନା 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 ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହାରି ଏଠି ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ବାହାରିଲା ମୁଁ ସେଠି ସଫା କରିଛି ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ନା ନା କାହାର କିଛି କରିନି ସେ ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ନେଇଗଲେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସଫା କରିଦେବ ରୁମ୍ଟା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଏଟା ସଫା କରିଦେବ ମୁଁ ସେଇ ସଫା ହିଁ କରିଦେଇଛି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ କେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ନେଇକି ଗଲେ ଏଠୁ ନେଇକି ଗଲେ ତୁ ଧୋଇଦେ ରୁମ୍ ଟା ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ମରିଗଲା ବୋଲି ତୁ ଧୋଇଦେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଘର ପାଖକୁ ମୋ ନାଁ କମଳାକାନ୍ତ ସେଠୀ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଜଗି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଘଟଣା କାଳେ ଆମେ ଗନୁ ମାର୍କେଟ ଗନୁ 2 ଜଣ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିନୁ 8ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିନୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଆଣିକି ଭାତ ଖାଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ନେଇକି ଖାଇଦେଲି ସେଠୁ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଗୋଟେ ଆଣିତେ ଗଲେ ମୁଁ ଗନି ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଦୋକାନ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଅଣ୍ଡା ସେ ଆଣିଲେ ରୋଲ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିନି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନୁ ଆସିକି ରଖିନୁ ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଲେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ମୋତେ କହିଲେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇନି ରୋଷେଇ କଲେ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିକି ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼ିକି ବୁଲିତେ ବୁଲି ଆଲିକି ତାପରେ 10ଟା ବାଜିଲା ଖାଇନୁ ଖାଇଦେଇକି ସେ ଗଲେ ଶୋଇତେ ମୁଁ ଗଲି ଶୋଇତେ ସେଇ ଆଗରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ସେ ଆଗରେ ପଳେଇଗଲା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇତେ ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗର ଖାଇକି ଗଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ମୋ ଖଟକୁ ଆସିନି ଶୋଇତେ ଆସିକି ମୁଁ ତ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ରାତି 4ଟା ବାଜେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ବାକି ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାର୍ ଗଲା ଟିକେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିନି ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଉଠଉନି ନା ଲାଗୁନି ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଆସିକି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୋର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପଳେଇ ଆଇଲି ମୋ ଖଟ ଉପରକୁ ଆସିକି 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଶୋଇଛ ଏଠି ଗିରି ବାବୁ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ମୁହଁର ରକ୍ତ କାନ ରକ୍ତ ନାକରେ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଖୋଲିକି ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଆଉ ମୋତେ ଏଇଆ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଯିଏ ସିଏ ପରିସ୍ରା କରତେ ଉଠିଥିଲେ ସେଇ କେତେବେଳେ କହୁଛି ରାତି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଇଏର
ଲକ୍ 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 ଅଛି ଆମେ ସେ ସୁଇଚ୍ ସେପଟ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଯଦି କିଛି ହାଲା ଚଲା ହୁଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆବାଜ ଆସିବନି। ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ 6ଟା ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ଚେଁ ଚାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବ୍ରଜିତ ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।